Balitang Kapampangan. Pera ngalaneng investment incentives ng City Government of San Fernando in Hillcrest Consolidated Corporation. Lalam ning italakad ng Green Building. Apeka mo muna king lalawigan, maging king Mabiluga Central Luzon. Ing Mabiluga Detali king reporting. Kaniting dani ay tining building king Barangay Dolores, Syudad San Fernando. Karinya makasadyang mitalakad, ing bayong imay ning hotel. Midalaya kasiketi ing Best Western Bendix Hotel, lalam ning Hillcrest Consolidated Corporation. Kaugneniti, pera ngalaneng tax incentives ning Investment Board ning Syudad San Fernando, ing may sabing korporasyon. Tinagon laking pamitipon ri San Fernando Mayor Edwin Santiago, City Administrator Ferlim Bitco, Councilor Lito Ocampo, Captain Conrado Pacla, Angelo David at ring Pamilya Patawaran. Agpangkang Rion Patawaran, manwala la kanuking potensyal ning syudad bilang metong kareng kikilala ng most competitive cities king Mabiluga bansa. Inya keti de makasadyang pasinayan ing 3-star hotel. Liban king babalik dandareng pamilya ing pipumpunan ning karelang induna metong munamang Fernandino. This project is a renovation of the old Bendix building in the intersection, and so we chose, pinili namin na gawin ang hotel dito sa San Fernando dahil naniniwala kami sa kakayanan ng syudad natin na mag-attract ng world-class na mga turista, katulad ng Angeles din, at nakikita namin na ang ating mga pasilidad dito sa San Fernando ay kulang in terms of housing all our tourists that will be coming in from Clark International Airport. Kaya napili namin ang syudad ng San Fernando bilang lokasyon para itatag itong hotel project na Best Western Bendix Hotel. Makapanahon niya naman kanuiting pa magpatalakad ng Green Building, lakwas na't makaranas tamong miyailiwang delubyo at kalamidad na dalaning climate change. Ing Best Western Bendix Hotel, yakanong peka mumunang Green Building na mipasinayan king probinsya at Mabilog a Central Luzon. Napaka-timely lang na itatag natin itong Green Building dito sa ating San Fernando. Ang Green Building na ito ay naglalayong magtipid ng 20% energy consumption araw-araw. Ibig sabihin nito ay we will reduce our carbon emissions that we release into the atmosphere, thereby minimizing the effects of climate change. Magagawa natin ito by using solar-assisted technologies. Imbis na ang aircon natin ay galing sa kuryente, ito ay manggagaling sa araw. Tayo ay mag-harvest ng rainwater. Imbis na tubig na itinatapon lang at binabaha ang ating mga syudad, ito ay gagamitin natin para pandilig, para pang-flush ng mga kubeta or toilets. Tayo ay gagamit ng double pane glass windows para i-minimize ang heat na ma-generate sa loob ng air temperature, etc. etc. Maraming mga modalities na binabalak natin dito para itatag itong unang green building sa buong probinsya ng Pampanga. Matula naman ni Mayor Edwin Santiago kaniting proyekto uling tataluntunan niya kanuiti ning nasa ng paintungula ning syudad na yemo maging business friendly no ne environment friendly mo naman. Maswerte tayo na the first na yan natin na incentive board natin is the Best Western Hotel. It's the first green building na yan ang sustainable industry ngayon. Samantala, asahan kanong makumpleto yung istruktura ng hotel king Enero banwang 2015 kabang makasadya namang mamuklat king publiko bayo mapupus ing first quarter ning mesabing banwa. Ako po'y Fatima Kawala para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.